अब गते गादल कोचिंग सेंटर रे सानाम को सगुन अतंग दाराम साथे सगुन सिंगर तेहें अब दो नॉल चो वचन ना जहां दो सेकेंड पार्ट मेन दो नुआ गे लास्ट पार्ट तेहें दो नोडेना अंको दो तेहें गे बन मुचित का आदो ओना तेते बोले पार्ट रे किछु जिनिस को लय हुई लेना आर बन कराव लेदा आदो ओना को ऊपर निर्भर करते गे तेहें दो दोसर पार्ट करना जेहेतु किछु जिनिस को ओना खन लेवल एकटू बढ़ती ᱧᱚᱜ ताहेना किछु जिनिस को जटिल ताहेना एनखान जटिल जिनिस को चलकाते अब सहज तेबन समाधान को ओना को जे तेहें बन करावा चलो बन ताले तेहें पहिलो कुकली सानाम को ñel ताबन पे चेमेंदाय ए ओ बी पाइप एकत्रे 12 घंटाय बी ओ सी 6 घंटाय एवं सी ओ ए पाइप एकत्रे 18 घंटाय एकटी चौबच्चा भर्ती करते पारे अच्छा तारा एकत्रे चौबच्चाटी कतक्षणे पूर्ण करबे ताहले चेलका बन करात थाना उनका बन नेला ताहले ए प्लस बी एकत्रे के लय केदाय माने बना साथे 12 घंटा रे बी प्लस सी एकत्रे लय केदाय 6 घंटा रे अच्छा और सी प्लस ए एकत्रे तीन लय केदाय एकत्रे लय केदाय 18 घंटा रे ता नुकु मन लसागु को थाना लसागु लेखान हुई कना 36 एरपर भाग ना ताले 12 ते 36 बन भाग लेखान 3 बार 36 6 ते बन भाग लेखान 6 6 36 18 ते बन भाग लेखान 18 दुगुने 36 हुई कना अच्छा नोंडे नेल को ताबन पे नोंडे ए हो किंतु नुई मिटें बारिया मेनाया बी नुई मिटें बारिया मेनाया सी नुई मिटें बारिया मेनाया आदो नोना जखन बन जोगा ता नोआ जखन बन जोगा नेल ताबन पे चेलका कना लटु ᱧᱚᱜ गिन जोग को कना ᱤᱧ ᱫᱚ वर्तमान बाराय नाम लेखना सय तेबन जोग का ओनठे नेल ताबन पे प्रथम दो ताले नुकु जतो बन जोग को ताले ए प्लस बी नोआ नोआ साथे को जोग बी प्लस सी नोआ ना नोआ जोग तारपरे सी प्लस ए नोआ जोग माने नुकु जतो जोग ता नुकु जतो जोग समान आकवा नोंडे क्षमता जहां मेना पावर नोआ यूनिट को जतो को जोग ता नुकु बन जोग लेको खान हुई कना 11 नोआ बन नामा नेडे पे बुझे नाम का तबना मानाते तो नोंडे बन जोग को ताना से ताले नुकु को जतो को पावर बन जोग दा माने जतो को पावर नोंडे जोग हुईना तिना हुई कना ताले 6 या 3 9 और 1 2 10 11 अच्छा नोंडे नेल को ताबन पे नुकु जुदी नोंडे खन ब्रैकेट खन हा बन ओडक को इन जो विस्तार तेगिन ओल का कना जाहि ताले ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए मूल कथा दी ब्रैकेट को चोना नोंडे नेल ताबन पे नोंडे बारिया ए मेना ता नोआ दो चेलका बन ओल दाड़े 2 ए जोग दो नोंडे बारिया बी मेना चेलका बन ओल दाड़े 2b जोग नोंडे बारिया सी मेना चेलका बन ओल दाड़े 2c नोका बन ओल दाड़े नोआ समान चेक नोते दो नोआ समान दो 11 अच्छा नोंडे नेल ताबन पे 2 2 और 2 को मिले कन नुकु 2 को कॉमन ना ताले 2 कॉमन लेखान ब्रैकेट दो को ताने ए प्लस नोंडे दो को सारे ताने बी प्लस नोंडे दो को सारे ताने सी और नोते दो कोई 11 के ताने ताले आपो जुदी बन नेला ए प्लस बी प्लस सी और नोआ दो 2 दो गुण करते मेने नोते दो ता नाते चेक करते चला भाग करते माने 11/2 ताले ए प्लस बी प्लस सी माने एकक भावते जुदी नुकु पावर बन जोगा ताले हुई 11/2 ताले नोडे जेहेतु मे तारा एकत्रे चौबच्चाटी कतक्षणे पूर्ण करबे ताले नोना संख्याते किंतु उनी तालारेन यूनिट दे भागे हुआ ताले 36 दो बन भागे अकयते ना 11/2 बेस ताले 36 भाग 2 गुणुआ चेतान दो 2 लातार दे 11 ताले 36 दुगुने बन गुण लेखान 36 दुगुने हुई कना 72 72 और लातार अकय मेना नुई 11
তাহলে 11 তে যদি বন ভাগা তাহলে তিনাই কেনা 6 11 66 আর 6 নন্ডে হিজুए তাহলে 6 পুনে 6 বাই 11 6 পুনে 6 বাই 11 ঘন্টা হিউ কেনা তাহলে অপশন কাটা হিউ কেনা অপশন বি হিউ কান তবনা সঠিক आंसर ওই নোটের যেহেতু উনকু ডবল ডবল মেনা কোয়া ওনাতে তো নোয়া 11 তে তো বামন ভাগা চেদা সে যত ডবল ডবল মেনা কোয়া তাহলে উনকু একক ভাবতে অডক কো হিউआ ওনাতে এ বি আর সি বন অডক কেকো তাই নন কাকে তবন করাवा আদো নোটে তো নোয়া কো তো বিস্তারিত তিন ভাব তিন অল কেতা মেনখান শর্তে আবো তো পরে তে দবন ওলা a + b + c সমান নোটে যাহা তাহেনা মানে নোয়া পাওয়ার को যাহা যোগফল ওনা দুইতে ভাগ কা হিউआ নঙ্কা को তাহলে लेनखान আচ্ছা চলো তাহলে দোসরা কুকলি বন নেলে অনকানা কুকলি কান গেন নোটে কি মেন্দাই ए बी पाइप একত্রে 9 ঘন্টায় বি ও সি পাইপ 12 ঘন্টায় এবং এ ও সি পাইপ একত্রে 6 ঘন্টায় একটি ড্রাম ভর্তি করতে পারে এ পাইপটি কত ঘন্টায় ভর্তি করতে পারবে নোটে এ ইকে মেন্দাই 3 ঘন্টারে ভর্তি দাঁড়ায় উনকা বন করা তাহলে ए + बी নয়া দুই কেন 9 ঘন্টারে আর বি + সি কিন্তু একত্রে নয়া কানা তাহলে 12 ঘন্টারে আর ए + সি নয়া দুই কেনা 6 ঘন্টারে নুকু को লসাগু को লেখান হই কেনা 36 তাহলে 4 নাম 36 3 বারান 36 আর 9টা 6 তে যদি বাগা 36 তাহলে 6 6 36 নঙ্কা বন অল দাঁড়ায় এরপর তো তাহলে চেলকা বন অলা a + b + c নুকু তো যত ডবল ডবল মেনা কোয়া তা নোয়া রান বন চিকেয়া নোয়ার যোগফল লো 2 তে বন ভাগা তাহলে 6 আর 3 হই কেনা 9 9 আর 4 হই কেনা 13 13 বাই 2 হিউआ তাহলে a + b + c নুকু সক্ষমতা তো হিউआ 13 বাই 2 নোটে তো চেড়ে মেনে কাদা এ পাইপটি কত ঘন্টায় ভর্তি করতে পারবে তাহলে এ পাইপ না ক্ষমতা আবো ডক হই তোমা আচ্ছা নোটে তো কই মেনা কোয়া a + b + c তা নোটে কোন যদি b + c বন বাদা তাহলে কই সারে জয় a সারে জয় তা b + c মানে নোয়া তালার না তাহলে উনা না ক্ষমতা তো তিনা কানা 3 তাহলে নোনা কোন ওনা 3 বন বিয়োগ কা তবে এখানে কই সারে জয় a ya ক্ষমতা সারে জয় তারপর ওনা তখন ভাগ আছে 36 তো আচ্ছা তার নোটে না বিয়োগ বিয়োগ মানে লাতারে লসাগু তাহলে লাতার লসাগু মানে হিউ কানা 2 গে নোটে তাহলে 13 গে হিউआ বিয়োগ নোটে না লাতারে চেত মানে লাতারে চেত এবং মানে 1 তার ওনা লাতার 1 তাহলে 1 তে যখন ওই 2 বন ভাগিয়া ভাগ করলে তিনা ইয়া 2 গে আর উনি 2 তে কয় গুণ হয় 3 এ গুণ মেন কথা তো উনি লাতার সগুনি চেতারে 3 এ গুণ 3 দুগুণে 6 হিউआ আর চেতান চেতান বিয়োগ তাহলে 13 খন আর 6 বন বিয়োগ লেখান হিউ কানা 7 আর লাতার 2 তাই নোয়া মানে তো চেই না নোয়া দো এ या অডক না এ या সক্ষমতা যে পাওয়ার সে ক্ষমতা তাই ওনাতে 7 বাই 2 তে কয় বন ভাগিয়া উনি 36 বন ভাগ কায়া আর 36 যখন বন ভাগিয়া 7 বাই 2 আর 36 গুণিত নুই 2 2 চেতানে রাখা পায় আর 7 দ লাতারে তাহলে 36 দুগুণ হই কানা 72 আর লাতারে তো 7 তাহলে তিনে হিউआ आंसर लेते उनके তাহলে 72 7 তে বন ভাগা 7 থেকে 7 কয় আর কোন কানে 2 তাহলে উত্তর তো চেলকা হিজু কানা তাহলে নুকিন সঙ্গে গুণ কাতে লাতারে ভাগ শেষ আবো চে বন বাড়ায়া যোগ কাতে 72 ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ মেনখান এক বন অলে কান খান বাই ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ একচুয়াল ভাগ না নিয়ম দো কানা যাহাটা সংখ্যা গে আরগন কিন্তু উনি তো বাং বাদ কা হিউआ মানে পর পর ভাগ দি কো হিউआ ওনা হতে নোডে তো 700 খাওয়া হিউआ আর নোডে তো 0 আরগনা তাহলে কয় সারে জয় 2 তাহলে 10 পূর্ণ 2 বাই 7 নোয়া হিউआ কানা आंसर আদো নোডে তো 72 মেনে ওনাতে 7 আবো উনি হিসাব দাঁড়ায় সুবিধা লাগিত তে মেনখান লাটু অঙ্ক কো তাহেনা সে उन समय नॉन का जिनिस करे मिस्टेक हुआ তাহলে ভাগ না एक्चुअली নিয়ম তো কানা মানে যাহাটা সংখ্যা কে বন জামে মানে উনি কে কিন্তু মিদ্ধ তো ভাগে হইয়া হয়তো 0 হলে ভাগ খাওয়া হইয়া যেমন আবো নেলা নোয়া ভাগ রে যদি হুডিং জিনিস কানা তবু বন কনফিউজ हुआ যদি মিনা 21 আবো বন ভাগা
2 ते नेल दाम नोडे उनका बन नामा जे 2 के 2 तारपे 1 आरगोना ताले 1 पूर्ण 1 बाय 2 की बनोला बांग ओना भूलुआ तारपे नोडे जखन 1 ए आरगो कना नुई 1 जेहेतु ना दो एকক घरे ना अंकते दशक घर ना अंक को भागवा ओना क्षेत्रे मिट्टन परे गे नियम नोंगा कना जे मिट्टन परे गे जखन आरो दशमिक ना आरगोना प्रयोजन हुआ ताले ओना क्षेत्रे रे दो ओंडे दो मिट्टन जीरो को बैसेवा जे एকক अंकते दशक घर ना अंक जखन भागा आ मिद धाव रेगे ओना दो कम गदोआ ताले उन समय तो नोडे किंतु जीरो को बैसेवा कारण उनी तो दशक अंक रे इदी हुई तमा ताले ओना होते नोनका को हुआ आदो नुई ओनाते 2 जीरो जीरो बाग नियम दो तारपर नोडे 1 सारेजो ताले 10 पूर्ण 1 बाय 2 हुआ नियमगे आदो ओना होते नोआ रना ऑप्शन हुई कान तोना ऑप्शन डी हुई काना सटीक आंसर है नोटा बन नेल लेगे मेंदा ए नल बी नले चेयर गुण क्षमता सम्पन्न একটি খালি চৌবাচ্চা এ নল 15 মিনিটে জল পূর্ণ করে একত্রে নল দুটি দিয়ে খালি চৌবাচ্চাটি জল পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে তাহলে এ নল মিটে মেনা আর মিটেন দো বি নল মেনা नोडे तो किंतु तीन समय किन पेड़ ओना बनुआ और ओना गे ओडक मेंदा एकत्रे नल दुटी दिए खाली चौबाच्चाटी जल पूर्ण करते कत समय लागबे मेनखान चेद मेना सक्षमता पावर किंतु मेना तकिना नोंडे ऑल मेना प्रथम रगे ए नल बी नले चेर गुण क्षमता सम्पन्न ताले ए नल दो बी नले चेर गुण क्षमता सम्पन्न ताले ए नल माने बी नल जदि हुए एक ताले निये चेर गुण क्षमता सम्पन्न माने चेर गुण माने चेर ना आबो बन ऑल दाड़ेया जेतु प्रथम रगे मेना ए नल बी नले चेर गुण क्षमता सम्पन्न ताले बी नल दो जखन एक हुआ ता नुये चेर गुण माने एक संगे चेर गुण माने चेर की चेर ताले ए या सक्षमता दो आबो बन नाम केदा चेर अच्छा प्रथम दिन अंक करा जखन इन लेट बन ताइना जे नोना जा क्षमता ताहन कान तको एफिशिएंसी नोना एफिशिएंसी दो किंतु टाइम संगे अपोजिट संपर्क कना माने नोडे दो को नुई दो अचुरुआ ताइ नोडे टाइम दो ओकय हुआ ए या दो एक हुआ और बी या दो चेर हुआ नो आबो नाम दारे अच्छा इने टाइम लसागु ता लसागु लेखान चिना हुआ चेर लसागु लेखान दो हुआ चेर इने टाइम नेल दाउन पे चले ले केदा नोडे में केदा एकटी खाली चौबाच्चा ए नल 15 मिनिटे जल पूर्ण करे ताले ए या दो समय तो तिने लगा कना ए या दो किंतु ऑल करा गेना 15 मिनिट समय लगा कना मेनखान आबो तो ए दो तिने बन ऑल का दे ए दो एक ताले एक यूनिट माने गे हुआ 15 ताले 4 यूनिट माने तिने ताले 4 गुणित 15 माने 4 पोरा 60 नो ना कना असल एरपर उनकिन 15 और 60 ना बन लसागुया नुई 4 दो उन समय दे बतिलुआ ताले नोआ ना लसागु दो तिने हुआ 60 हुआ इने टाइम नेल तमन 15 तो 60 बन भागे लेखान 4 गे हुआ और 60 ते 60 बन भागे लेखान 1 गे हुआ मिले कना ओते होई कना ताले इने टाइम मेंदा एकत्रे नल दुटी दिए खाली चौबाच्चाटी जल पूर्ण करते कत समय लागबे ता नकिन बन जोग किना 4 के 5 ना 5 ते 60 बन भाग लेखान तिने कना 5 बारंग 60 ताले 5 बारंग हुई कना 60 ताले 12 मिनिट हुई कना ताले ऑप्शन ए हुई कना माने सटीक आंसर नो होना टाइप अंक कान गया मेंदा ए नल बी नले 3 गुण क्षमता सम्पन्न একটি চৌবাচ্চা বি নল 36 মিনিটে জল পূর্ণ করতে পারে একত্রে ওই নল দুটি দ্বারা চৌবাচ্চাটি জল পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে যাহালকা বন করা কিটা অনকা কেমন করা তাহলে এ আর নল আর নলে বি নল ক্ষমতা অল না তাই নতে বন ওলা তাহলে বি নলে 3 গুণ ক্ষমতা সম্পন্ন তাহলে বি যদি 1 হই যায় না এই 3 হই যায় বেশ তাহলে নতে টাইম দেখো অপোজিট হয় তাহলে নি 1 হই যায় আর নি 3 হই যায় ইনে টাইম নেল তাম নলে দো একটি চৌবাচ্চা চেন কথা বি নল 36 মিনিটে জল পূর্ণ করে তাহলে 36 মিনিটে নি দো জল পূর্ণ দাঁড়ায় আকানা তাহলে 1 মানে ওন্ডে 3 মেনে তাহলে 3 ইউনিট মানে 3 মিনিট মানে কে নলে দো বুঝু কান তামনা অঙ্ক দো 36 মিনিট তাহলে 1 ইউনিট মানে 3 তাহলে 36 বন ভাগিয়া 3 তে মানে
3 बारा 36 ताले 1 यूनिट माने के ना 12 ताले ओना 1 यूनिट जायगा रे बन ओला 12 और 3 यूनिट जायगा रे 36 ओल मेना ना ताले एरपर नुनकिन 12 रो और 36 ना लसागु ताले तिना यो 36 यो ए पनेल तम पर नते मिले कना 3 बारा 36 36 के 36 ताले बाना हरते 3 किन पेरेजा तानु किन जोगफल किन हुयु कना किन चेर ताले चेर ते 36 बन भागा तिना यो आंसर तिना कना 4 9 36 हां ताले 9 ताले हुयु कना 9 मिनट ताले ऑप्शन बी हुयु कना सटीक आंसर ऑप्शन बी हुयु कना तमना सटीक आंसर ठीक है मेंदा ए नॉल बी नॉले 3 गुण क्षमता सम्पन्न একটি খালি চৌবাচ্চা বি নলে দ্বারা পূর্ণ করতে যে সময় লাগে এ নলের তার থেকে 12 মিনিট কম সময় লাগে একত্রে ওই দুটি নল খালি চৌবাচ্চাটি কতক্ষণে জল পূর্ণ করতে পারবে তাহলে এনা যাহা কেমন করা কেমন কাজ সব অঙ্ক নঙ্কা থেকে করা নঙ্কা থেকে মন পুরো তাহলে নতে ক্ষমতা হল না তাহলে বি নলে 3 গুণ ক্ষমতা সম্পন্ন তাহলে বি দো যদি 1 আর নই দেখি 4.5 মিনিট अच्छा ठीक है nyelabon ina time dikin opposite ni 1 আর ni 3 তাই নলে তো কই মানে নলে nyel taun pe che lei keda mende একটি খালি চৌবাচ্চা বি নলে দ্বারা পূর্ণ করতে যে সময় লাগে তাহলে বি এর যাহা সময় লাগা কানা মানে 3 যে সময় লাগে এ নলে তার থেকে 12 মিনিট কম সময় লাগে তাহলে এ নলা দো উনি খন 12 মিনিট কম সময় লাগাতে हैं তাহলে তিনে কম সময় লাগা কানতে নো ইউনিট নিজেতে তাহলে নিয়ে তো 3 মিনিট মনে কাটাবান पे আর নিতে 1 মিনিট তাহলে তিনে তফাৎ দুই কানা 2 মিনিট না তফাৎ মেনখান নাডে তো মেনে 12 মিনিট কম লাগে তাহলে 2 সমান কে আবো মন লই দাঁড়ে 12 তাহলে 1 সমান তো তিনে বন লই দাঁড়ে 2 তে 12 ভাগ মানে 6 তাহলে 1 ইউনিট মানে আবো মন লই দাঁড়ে 6 তাই নোডে 1 জায়গায় আবো 6 কোন হলা আর নোডে 3 জায়গায় রে 3 6 18 তো নোডে লসাগু তো তিনে হইয়া 18 हुआ itu किन मिले ना 3 चौक 18 18 का 18 বেশ একত্রে মানে ওই দুটি নল খালি চৌবাচ্চাতে কতক্ষণে জল পূর্ণ করতে পারে তাই নকিন যোগ লেখান তিনা ইয়া চের তাহলে চের তে 18 বন ভাগা তাহলে 18 যদি চের তো বন ভাগা চের চেরে 16 তো 18 মানে 2 আর নড়ে দশমিক বাকারে 0 চের বচে 20 তাহলে এখানে 4.5 মিনিট তাহলে অপশন এ হইকান মানে সঠিক आंसर ঠিক আছে মেন্দা একটি নল দ্বারা একটি খালি চৌবাচ্চা 40 মিনিটে জল পূর্ণ হয় আচ্ছা একটি নল দ্বারা একটি খালি চৌবাচ্চা 40 মিনিটে জল পূর্ণ হয় 40 মিনিটে পেরে যাবেন নলটি দ্বারা প্রতি মিনিটে যতটা জল প্রবেশ করে তার 1/8 অংশ চৌবাচ্চা নিচের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায় চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে আচ্ছা নোডে নেলতা হতে যে মেন্দা একটি নল দ্বারা একটি খালি চৌবাচ্চা 40 মিনিটে জল পূর্ণ হয় মিটেন পাইপতে 40 মিনিট রে ওনা পেরে দাঁড়ায় কেনা মেনখান নলটি দ্বারা প্রতি মিনিটে যতটা জল প্রবেশ করে ওনা নলতে যাতিনা প্রবেশটা তার 1/8 অংশ চৌবাচ্চার নিচের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে আর মিটেন ছিদ্রতে তো কিন্তু অডকক না তাহলে ওনা হতে নোডে তো বারিয়া পাইপ বন সাব দাঁড়ায় মিটেন এ পাইপ আর মিটেন দুই কেনা বি পাইপ তার আবো সক্ষমতা से पावर चेक बन बारे प्रति मिनिट रे जहां कमिया ओनागे कना पावर से सक्षमता তাই নোডে নেলতাম पे নলটি দ্বারা প্রতি মিনিটে যতটা জল প্রবেশ করে তার 1/8 অংশ চৌবাচ্চার নিচের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায় তাই নোনা 1/8 অংশর কি কিন্তু সক্ষমতা নকিনা অল মেনা আর চেলকা অল মেনা যে বিন্দা নলটি দ্বারা প্রতি মিনিটে যতটা জল প্রবেশ করে তাহলে সম্পূর্ণ জল আকার প্রবেশ তাই ওনা তো নলটি দ্বারা তো 8 লাতার না কেনা নলটি দ্বারা 8 ইউনিট পেরেজো কেনা মেনখান মানে ছিদ্র সাহায্যে তো 1 ইউনিট অডক কেনা না তো প্রতি মিনিট রে হিসাব কেনা ওনাতে প্রতি মিনিট রে সে প্রতিটি একক মিনিট রে সে সময় রে যাহা একক কমিয়ে ওনাগে হই কেনা পাওয়ার সে ক্ষমতা সে সক্ষমতা আবো মন লই দাঁড়ে তাই ওনাতে কি নোডে 1/8 অংশ তালা থেকে আবো মন লই দাঁড়ে কেনা যে নুয়ে দ পাওয়ার ক্ষমতা এ আদো 8 কানা আর বি আদো 1 কানা বেশ ইনা টাইম টাইম তে চেক আপন বাড়ে ওনা কো অপোজিট তাহলে নুয়ে দ 1 হইবা
1 मिनट समय और नुई 8 मिनट समय नौका अब बन ऑल दाड़े इन टाइम नोडे नेल ताउन पे चेक लेके दे प्रथम रे नेल ताउन पे एकटी नल द्वारा एकटी खाली चौबच्चा 40 मिनट जल पूर्ण হয় তাহলে নুই তাহলে পেরেজ দেয় নুই বন সাব কাতে আর বি নুই ছিদ্র কানায় তাহলে 40 মিনিট জল পূর্ণ হয় তাহলে 1 ইউনিট জায়গার নড়ে আবু বন লড়ে 40 আচ্ছা তাহলে 8 ইউনিট জায়গা তিনে বন লড়ে তাহলে 9 সঙ্গে 40 গুণ 8 সঙ্গে 40 গুণ 4 রেটে 32 মানে 320 এরপর 9 লসাগু লেখান তিনে হইও 320 হইও इना ते नेल दाम पे नोडे मिले कना 40 ते जदी नोआ 320 बन भागा 8 नामो कना और 320 के 320 मिले नोड तो नाम केदा अच्छा चौबच्चाटी पूर्ण होते कत समय लागबे ताहले पूर्ण होते कत समय लागबे ताहले पूर्ण होते तीन समय लगा नुई दो खाली दे ता नुई दो बियोग काई हुआ ताहले प्रति मिनिट रे तीन दा पेरेजो कना ताहले प्रति मिनिट रे पेरेजो कना 8 कोन 1 बन बात काया ताहले 7 मिनिट पेरेजो कना ताहले 332 दो माने 320 दो 7 बन भागा ताहले इकने 4 7 28 28 से कत 32 ताहले इकना 4 और नोडे 0 ताहले 5 7 35 বিয়োগ লেখার 5 তাহলে 45 পূর্ণ 5/7 তাহলে নিনা মিনিট সময় লাগা তাহলে অপশন কাটা হই কান তাবনা 45 পূর্ণ 5/7 মানে অপশন এ নো হই কানা সঠিক आंसर তাহলে মানে দুটি নল একটি খালি ট্যাঙ্ক যথাক্রমে 6 মিনিট ও 7 মিনিটে পূর্ণ করে তাহলে 6 মিনিট আর 7 মিনিটে কি পেরে দাঁড়ায় নল দুটিকে যথাক্রমে 1 মিনিট অন্তর অন্তর খোলা হলে কত সময়ে খালি ট্যাঙ্ক পূর্ণ হবে তাহলে নোডে আর মিটন সমস্যা को बढ़ाव केदा আচ্ছা নোডে हम কমন করো তাহলে বারিয়া নল না এ নল আর বি নল তাহলে এ নল 6 মিনিট রে আর বি নল 7 মিনিট রে বেশ এরপর নুকিনা লসাগু লেখান 42 হয় তাহলে 6 7 42 আর নোডে 6 তাহলে নোডে তো চেয়ে মেন্দায় দুটি নল একটি খালি ট্যাঙ্ক যথাক্রমে 6 মিনিট ও 7 মিনিট পূর্ণ করে নল দুটিকে যথাক্রমে 1 মিনিট অন্তর অন্তর খোলা হলে মানে 1 মিনিট পর পর को খোলা था তাহলে চেষ্টা হই না আচ্ছা তাহলে প্রথম তো এ হিজুয়ে 3 ইউনিট পেরে যা 7 ইউনিট তারপর কই হিজুয়ে বি তো 3 ইউনিট পেরে যা 6 ইউনিট পেরে যা তারপর কই হিজুয়ে এ 3 ইউনিট পেরে যা 7 ইউনিট তারপর কই হিজুয়ে তারপর হিজুয়ে বি তাহলে 3 ইউনিট পেরে যা 6 ইউনিট তাহলে নুই প্রথম তো নুই 1 মিনিট তারপর নুই 1 মিনিট তাই নোডা কোন নেলতা আমপে নোডা কোন 2 মিনিট তা 2 মিনিট রে তিনে কিন পেরে দা বানা হল যোগ কোন তাহলে 7 আর 6 বন যোগ লেখান 13 বেশ আর পরে না 2 মিনিট রে তিনে কিন পেরে দা পরে আর 2 মিনিট রে 2 মিনিট রে 13 তাহলে আবো কোন লই দাঁড়িয়া প্রতি 2 মিনিট রে তিনে পেরে যাও না 13 ইউনিট কিন যোগ করতে 13 ইউনিট তাহলে প্রতি 2 মিনিট রে পেরে যাও না 13 ইউনিট কিন্তু পেরে যাও তাহলে তিনে পেরে না দরকার নোডে দো 42 ইউনিট তা নোডে খন আবো 13 তে গুণ দিয়ে বন 3 13 में তিনে বন নালা 39 তাহলে পে স্টেপ হাতাও লেখান কিন্তু 39 ইউনিট পেরে যাওয়া আর তার নতে পে স্টেপ বন হাতা বাড়াবা তাহলে 3 দুগুণ গুণা তাহলে 3 দুগুণে 6 তাহলে 6 মিনিট হইল তাহলে 6 মিনিট রে পেরে যাও কানা কিন্তু 39 ইউনিট তারপর তিনে সারি যাও কানা 39 40 41 42 3 ইউনিট রে সারি যাও কানা তাহলে 3 ইউনিট এর পরে স্টেপে তো কই হিজুয়ে এ হিজুয়ে তাহলে এ দো তিনে তে ভাগওয়ায় এ না পাওয়ার সক্ষমতা নোয়া 7 তে তাহলে নোয়া 7 তে ভাগওয়ায় তাহলে টোটাল লাগা কানা 6 মিনিট আর নোয়াটা তাহলে 6 পূর্ণ 3/7 মিনিট তাহলে নোয়াটা হই কানা आंसर তাহলে অপশন 3 এর মানে অপশন সি রে মানে 6 পূর্ণ 3/7 নোয়াটা অঙ্ক তো কিন্তু আয়মা হরকে পরীক্ষার को ভুলা যদি সুর দিন করে উনকা বাঙ্ক প্র্যাকটিস বাড়া কালখান বাঙ্কান হয়তো করা থেকে সময় লাগা আচ্ছা মানে একটি চৌবাচ্চার সঙ্গে দুটি নল যুক্ত আছে বারিয়া নল যুক্ত মেনা এ নল চৌবাচ্চাটিকে 40 মিনিটে পূর্ণ করতে পারে এ নল 40 মিনিটে পূর্ণ করতে পারে এবং বি
নল চৌবাচ্চাটিকে 1 ঘন্টায় খালি করতে পারে। তাহলে মিটেন দে পেরেজ দেয়, মিটেন দে খালি দেয়। আচ্ছা, যদি এ নলটিকে প্রথমে খোলা হয় তাহলে এ নল প্রথম না খোলা হয় না, তারপর নল দুটিকে 1 মিনিট অন্তর আলাদা আলাদা ভাবে খোলা হয়, তাহলে ওটা 1 মিনিট অন্তর অন্তর কিন্তু, তাহলে কতক্ষণে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হবে? তাহলে চৌবাচ্চাটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে? তাহলে এ নল কিন্তু প্লাস কানায় মানে পেরেজ দেয় 3 মিনিট রে 40 মিনিট রে। এরপর বি নল কিন্তু খালি দেয় নোड़े दिशा का हुआ नुकिन किंतु बानाहार दो बांकिन पेरेज अपोजिट के नाकिन मिनट दे पेरेज दा मिनट दे खाली दे। তাহলে বি তো তিনে এখানে 1 ঘন্টা রে, তাহলে চেতা 40 মিনিট पे নাই, তাহলে লাতার বন মিনিট के, তাহলে 1 ঘন্টা মানে 60 মিনিট হই। এরপর লসাগু নুকিন লসাগু লিখিন কেন এখানে 120, তাহলে 3 4 12 মানে 3 বন নামা নোड़े दो আর 60 দুগুণে 120 আবো নিনে বন নামা। এরপর নেল টাউন पे নুকিन অনকা গে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে প্রথম দে এ নল को খুলে কেনা, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱤ ᱱᱚᱞ, ᱟᱨᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮ ᱱᱚᱞ, ᱟᱨᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱤ ᱱᱚᱞ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱫᱟ। ᱱᱩᱭ ᱮ ᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱫᱟ? ᱚᱱᱮ 3 ᱤউনিট ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱫᱟ, আর নন্ডে অল গেনা প্রতি মিনিটে 3 ইউনিট এ দো, আর বি দো প্রতি মিনিটে 2 ইউনিট খালি দা। তাহলে নুই দো পেরেজ দা আর নুই 2 ইউনিট খালি দা, তাহলে অ্যাকচুয়ালি তিনে পেরেজ কানা 1 ইউনিট পেরেজ কানা। তাহলে নন্ডে 2 মিনিট রে 1 ইউনিট পেরেজ কানা, 2 মিনিট রে কিন্তু 1 ইউনিট পেরেজ কানা। তাহলে নন্ডে বন অল দাড়েয়া 2 মিনিট রে কিন্তু পেরেজ কানা 1 ইউনিট। ভালো কিন্তু নেল তাবন একটু 2 মিনিট রে কিন্তু 1 ইউনিট পেরেজ কানা। ওনা ভর্তি হুয়া তিনা 120 ইউনিট ভর্তি হুয়া, তাহলে 120 ইউনিট ভর্তি হুয়া। তাহলে ভর্তি যখন প্রথম লাস্ট ফিনিশিং রে তো কই হুয়া, লাস্ট ফিনিশিং রে তো এক হি হুয়া, কারণ এক ই পেরেজ তো এ পেরেজ লেখান আদো বি দো চান্স বাই নামদা। লাস্ট ফিনিশিং রে তো কই হুয়া এ হি হুয়া কিন্তু, আর নোডে এ দে পেরেজ কেদা ইনা টাইম দে বি দো কিন্তু আদো বাই হুয়া, কারণ এটা কখন পূর্ণ হবে? তাহলে ওনা টাইম মুচিত বেড়ার দো কিন্তু শুধু এগে তাহে না, তাহলে ওনা হতে এ ইউনিট দো কিন্তু আগে রে বাদ কাটা হুয়া, মানে মিড মিনিট রে তিনে এ পেরেজ দাঁড়ে ওনা আগে রে বিয়োগ কা হুয়া, তাহলে এ আর নোনা 3 ইউনিট দো প্রথম রে বাদ কা হি, তাহলে 117 ইউনিট কিন্তু এরপর কিন পেরেজা বানা হতে। তাহলে 117 ইউনিট পেরেজতে তিনে সময় লাগা, তাই নোডা হ তিনে জাম্প হুই কানা 117 বার, তাহলে 117 গুণ লেখা নিনে আর নতে হ নোয়া সাথে 117 গুণুয়া, তা নোয়া সাথে গুণ লেখা তিনে কানা 7 দুগুণে 14 4 2 কি 2 3 আর 2 মানে হুই কানা 234। তাহলে 234, তাহলে 234 নিনা মিনিট আর সাথে অকয় মেনা না আন্ডে মিড মিনিট না যাহা 3 ইউনিট পেরে একাদা নোয়া, তা নোডে মিড মিনিট মেনা নতে মিড মিনিট, তাই নোয়া 234 মানে 3 মিনিট হুই কানা 9 বন লাগে, তাহলে 60 তে ভাগ হুইবা, তাহলে 234। আচ্ছা 234 60 তে বন ভাগা, তা নুইতে ভাগ লেখান তিনে হুই কানা 3 তে বন খাওয়া দাঁড়া 3 0 0 3 চক 18, তাহলে বন নতে বন নামা 4 নোডে হুই কানা 5, তাহলে 54 হুই কানা। তাহলে 3 ঘন্টা আর লাতার হুই কানা 54 মিনিট, আর নান্দে কিন্তু আরো 1 মিনিট আগে বন বাদ কাটে নয় 3 ইউনিট তো এ তো 3 এর পেরে দেয় 1 মিনিট রে, তাহলে ওনাতে সময় লাগাও কান 1 মিনিট, তাহলে নুই 1 হই যোগা, তাহলে 54 সঙ্গে আর 5 মানে 1 যোগ না মানে 55, তাহলে 3 ঘন্টা 55 মিনিট অ্যানসার হুই কানা 3 ঘন্টা 55 মিনিট। তাহলে অপশন আকারে মেনা অপশন কিন্তু বি রে মেনা 3 ঘন্টা 55 মিনিট, তাই নোয়াটা অপশন হুই তাবনা। আচ্ছা নোডে चे লই দে টু এ বি ও সি একত্রে 6 ঘন্টায় একটি চৌবাচ্চাকে জলপূর্ণ করতে পারে। তাহলে এ বি সি একত্রে মিটতে 6 ঘন্টায় একটি চৌবাচ্চা জলপূর্ণ করতে পারে। বেশ, 2 ঘন্টা একসঙ্গে খুলে রাখার পর, তাহলে 2 ঘন্টা তো একসঙ্গে খুলে রাখার পর ঠিক আছে দেখো সি নলটি বন্ধ করে দেওয়া হলো, তাহলে সি নলটাকে বন্ধ করে দেয়া এবং এ ও বি নল দুটি চৌবাচ্চাটিকে পরবর্তী ওনা টাইম মানে 2 ঘন্টা টাইম আরো 7 ঘন্টায় পূর্ণ করবে। তাহলে ওনা সি নল বন্ধ কাতে এ আর বি নল দুটি
चौबच्चाटी के परवर्ती जहाँ तीन बाकी तहना 7 घंटा किन पेरेज केना शुधुमात्र सी नलटी कत समय चौबच्चाटी के पूर्ण करते पारबे তাহলে শুধুমাত্র সি নলটি কত সময়ে চৌবাচ্চাটিকে পূর্ণ করতে পারবে নোয়া অডকে মেনে করা আচ্ছা নোডা খন নোয়া বন অল দাড়ে যে এ প্লাস বি প্লাস সি একত্রে লেই কেদায় তাহলে নোয়া দুই কেনা 6 ঘন্টা নোয়া তো কিন্তু অঙ্ক রে অল মেনা ওনা হতে নোডা দম অল দাড়ে मेनखान नोआ बात करते आर मिटन संपूर्ण टाइम किंतु नोडे आबो नाम हुई तबना मारांग अंक माने पहिलो दिन अंक जखन मन करा तने उन समय के नोडे ले जा नोडे आका को संपूर्ण टाइम ए ओ बी नल दुटी मेने चौबच्चाटी के परवर्ती 7 घंटा पूर्ण करे ताला परवर्ती ना जहां तिने बाकी ताहे कना ओना 7 घंटा पेरे कना मेनखान संपूर्ण अंश दो ना 7 घंटा तो किंतु बांगा ओनाते नोडे शब्द बाय गानो ताले संपूर्ण अंश पेरेते ए आर बी तिने समय लगा कना ओना अडक हुआ ओनागे किंतु नोडे दो अलोआ ताले ओना जे चेलका कते बन अडका नेल तबन पे जे ए प्लस बी प्लस सी नुकु जतो को मिट साथ को कमी खान 6 घंटा लगा कान ताना तारपर नोडे चे मे कते 2 घंटा एक संगे खुली रखार पर ताले 2 घंटा तो को मेरे साथ को कमी किया अच्छा ताले बाकी तीन मेना 4 घंटा हैं ताले अबो चेक बन ले दरे ए प्लस बी प्लस सी जहां 4 घंटा रो कमी है ओना दो ए प्लस बी दो 3 रकिन कमी है 7 घंटा रकिन कमी है नोंडे खना अबो बन ले दरे जे ए प्लस बी प्लस सी कमी अतिने बाकी बिना 4 घंटा ना कमी ओना दो मेंदा जेतु सी नल को बंद हो कदे ता ए प्लस बी दो ओना नल दुटी चौबच्चाटी के परवर्ती ओना तायम 7 घंटा रे पूर्ण हो जाए ताले ए प्लस बी प्लस सी एकत्रे ताचे 4 घंटा समय लगा कना ए प्लस बी ओना तो समय लगा कना 7 घंटा ताले 1 घंटा ना कमी दो नी तिने समय लगा ताले 7 बाय 4 नोका बन ऑल दाड़े ताले टोटल कमी दो तिने कना 6 घंटा ना ताले 6 घंटा ना कमी ए प्लस बी तिने लगा ताले नोड 1 खने बेसी कना नी तो 6 दो चिके गुनु है 7 बाय 4 गुनी तो 6 नोका कुइगा अच्छा नोडे चलका कते करा के बुझे नाम कना ओके नियम शॉर्टकट जी 4 घंटा करते 4 घंटार काज करे 7 घंटाय 1 घंटार काज करे कम हुआ ता कम माने भाग 7 बाय 4 আর নয় 6 ঘন্টার না কাজ তাহলে 3 ঘন্টা লাগা তাহলে বেশি মানে 6 দিয়ে গুণ ওকে নিয়ম অন্যান্য শর্টকাট তাহলে এটা তো কাটাকাটি 3 দুগুণে 6 আর 2 দুগুণে 4 এরপর কাটাকাটি বাঙ্গ চালা কেন তাহলে 3 সাথে 21 চেতান চেতান গুণ মানে 3 সাথে 21 7 আর 3 গুণ লেখা আল্লাহ তাআলা 2 নো অনা হই কেন সম্পূর্ণ টাইম দা তাহলে a প্লাস b এর টাইম দা আবার সম্পূর্ণ টাইম দা অলরেডি কিন্তু 21/2 বুঝে যান সবাই একটু লেতে মনপে নন কাকাতে সম্পূর্ণ টাইম কিন্তু অডক হইবা কারণ 7 বন সাবে লেখান 7 দ সম্পূর্ণ টাইম দে বাঙ্কানে তাহলে অঙ্ক ভুলুয়া ইনে তাই লসাগু না বল লসাগু ইয়া তাহলে নকা ভগ্নাংশ না লসাগু দে চেলকা বন করা তাই না যে চিতানন্দ কো লসাগু তাহলে 6 আর 21 না লসাগু তাহলে যাহাটা লেটু সংখ্যা তানে উনি নাম তাবন মেনা তাহলে 21 মা 6 তে ভাগ বাই চালা কান তাহলে 21 দুগুণে 42 তাহলে 42 তো 6 তে অমন ভাগ দাঁড়ায় কেন বেশ আর লাতার মধ্যে কি রাখো গোসাগু তাহলে গোসাগু মানে যাহা কমন সংখ্যা তাহলে ওটা 6 লাতার 1 মেনে আর লাতার 2 মেনে তাহলে নকিন তাহলে কমন দো কয় কেন 1 গি কমন হয় তাহলে লাতার মে 1 মাবাং কল তাহলে ওনাতে 42 গে লসাগু ঠিক গিয়া ইনে টাইম 6 তে ভাগ হয় তাহলে হুই কেন 6 সাথে 42 ইনে টাইম ने 21 তে 42 মন ভাগিয়া আর ভাগ ভাগ কাতে ভাগফল কত মন গুণা লাতারান তখন গুণা 2 তে ইনে লই হুই কেন চেলকা গুণ অনা ব্যাপার দো তাহলে 21 তে 42 মন ভাগে লেখান ভাগফল ইয়া 2 আল্লাহ তাআলা 2 গুণ গুণ লেখা 2 দুগুণ হইছে নাম্বার নাম কি এরপর অঙ্ক সময় নিয়ে লাগে চেয়ে মেনে শুধুমাত্র সি নলটি কত সময়ে বাচ্চাটিকে পূর্ণ করতে পারবে তাহলে সি এর সক্ষমতা অডক হইবা তাহলে a প্লাস বি প্লাস সি তিনে মেনা 7 আর a প্লাস বি এর তিনে মেনা 4 তাহলে অন যখন a প্লাস বি যখন অন বাদ কায়া কয় সারি যখন হয় সি সারি যখন হয় তাহলে মেন কথা দুই কেনা a প্লাস বি মানে 4 তাহলে 4 কোন 7 গুণ বিয়োগ কা যখন যা সারি যায় ওনা তো কয়া
ক্ষমতা কানা সিয়া তাহলে তিনে হইক নডে 3 তাহলে ওনা 1 মিনিট রে পেরেক দেয় মানে ঘন্টা কানা না তো 1 ঘন্টা রে সি দে পেরেক দা 3 ইউনিট তাহলে পেরেক হইয়া তিনা 42 ইউনিট তাহলে 3 তেবন ভাगा তিনা হইয়া 3 কি 3 বিয়োগ লেখান 1 2 3 4 12 14 ঘন্টা ওই তাহলে 14 ঘন্টা তাহলে অপশন সি কান তখন সঠিক आंसर মেন্দা এ ও বি দুটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা যথাক্রমে 43.2 ও 108 মিনিটে জলপূর্ণ হয় সি নল দিয়ে প্রতি মিনিটে চৌবাচ্চা থেকে 3 লিটার জল বেরিয়ে যায় তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে খালি চৌবাচ্চাটি 54 মিনিটে পূর্ণ হয় চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার জল ধরে তাহলে 3 লিটার দাগ সাবা ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟᱭ তাহলে চেল কেমন করো তাহলে এ নল লে পেরে দাঁড়িয়ে কানা কিন্তু 43.2 ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ দশমিক ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ 1 আর তিনের সংখ্যা দশমিক পরে মিটাং সংখ্যা মানে 2 তাহলে মিটাং 0 বন অল দাঁড়িয়ে তাহলে 432/10 ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ কিন্তু নৌকা বন অল দাঁড়িয়ে দশমিক রাকাব কাতে লাতারে 10 আচ্ছা ডি दो तीन मेन 108 इन टाइम चे लई केना सी नल दिए प्रति मिनिटे 3 लिटर जल बेरिए जाए ठीक है नोडे आते चे बनो तीनटी नल एक संगे खुले दिले 54 मिनिटे पूर्ण হয় তাহলে পেয়া মিনিট সাথে খুলে কো কলকান 54 মিনিট রে পেরে জকানা তাহলে এ প্লাস বি আর মাইনাস সি কারণ সি তো কিন্তু খালি দে নয় সি নল দিয়ে প্রতি মিনিটে চৌবাচ্চা থেকে 3 লিটার জল বেরিয়ে যায় তার মধ্যে বিপরীত কেন তাই নুকু মিনিট সাথে 3 মিনিট কা পেরে দাঁড়ে কেন 54 মিনিট কা পেরে দাঁড়ে কেন তাহলে ফুল টাইম আবো নাম কেদা তাহলে এই তো লসাগু তাহলে নোয়া বন লসাগু লিখান দো 432 কে নামো কানা তাহলে 432 তে 432 বন ভাগ লেখান ভাগফল 1 উনি 1 সঙ্গে কই গুণ লাতারান 10 তাহলে 10 থেকে 10 বন নাম বেশ इन तायम 108 ते जखन 432 बन भागिया अब बन नामा चेर कारण चेर एक 32 আর चेर की चेर 6 থেকে नामो कना আর 54 তে যখন 432 বন ভাগা अब बन नाम दा 8 चेर एक 32 आते 3 5 8 40 আর এখানে 43 নেড়ে হারি अब बन नाम दा এখানে इन तायम नोडे ñel ton pe सिग्नल तो खाली ताले नुकिन दुकिन पेरेज दा मिड नोडे समय दो चेद कना मिनिट रे ताले मिनिट रे किन पेरेज दा एकक भाते दो 14 यूनिट नोंडे कटी ñel tawn पे नोंडे दो जेलका कना को नोंडे सक्षमता नोआ दो ओकय कना जोतो को मिड साथ हुई कना ताले सक्षमता आबो ñel tawn पे ए या तो हुई कना 10 আর বি আদো হুই কানে চের তাহলে বানা হড়াতে হুই কান তাকিনি 14 আর বানা হড়াতে 14 হুই কানা মেনখান সি তো নতে চিয়া কানা বিয়োগ কানা ওনাতে তে 8 দো হুই কানা তাহলে সি এর সক্ষমতা অ্যাকচুয়ালি তিনে কানা তাহলে 8 বন বিয়োগ কাইলে কানে সি এ তো বন নামে তাহলে 6 ইউনিট কানা নয় 6 দো কিন্তু কয় এক সক্ষমতা কানা ওনা দো সি এর সক্ষমতা কানা দে 6 ইউনিট তো বাং পেরে জক কানা তো 6 ইউনিট খালি কানা कारण नोडे तो पे हर जुक्त तो मेना को पे हर जुक्त कते तिने कुई कना 8 यूनिट हुई कना चिकेते कम ना ओना कम दो सी ए कम कदा ओना पावर तो सी ए कम कदा ताले तिने कम कदा ओना गे सी ए कना ताले ओना 14 कोन 8 बन बियोग कला खान बन जादे 6 ताले सी ए सक्षमता पावर दो हुई कनते 6 ताले सी ए सक्षमता आबो बन नाम केते 6 ताले नोडे प्रश्न तो चे मेन कदा चौबाच्चाटी कत लिटार जल धरे ताले कत लिटार जल धरे আর नोडे मेना সি নল দিয়ে প্রতি মিনিটে চৌবাচ্চা থেকে 3 লিটার জল বেরিয়ে যায় তাহলে প্রতি মিনিটে 3 লিটার অডক কানা তাহলে সি এর সক্ষমতা যাহা কানা ওনাতে 432 লিটার কিন্তু উনিয়ে খালিয়া তাহলে 3 মিনিট সময় লাগাওয়া তাহলে ওনা আগে অডক হইবা তাহলে 432
6 तेबन भागा नुई खाली सम्पूर्ण टांकी खाली है तीन समय लगाया ताले 6 7 ते 42 বিয়োগ লেখান 1 আর 2 6 2 12 তাহলে তিনে সময় লাগাওয়া কেন 72 মিনিট কিন্তু সময় লাগাওয়া কেন সম্পূর্ণ টাঙ্কি খালিতে সি নলা সময় লাগাওয়া কেন 72 মিনিট তার নোডে মেনে কেন মিনিট রে 3 লিটার কাতে জল অডক দাঁড়িয়ে কেন তাহলে মিনিট রে যখন তাহলে মিনিট রে যখন লিটার তাহলে 72 মিনিট রে 3 লিটারে খালি দা ওনাকে ইনা গিয়ান ওনা টাঙ্কি রে দাগ তাহে কেন তাহলে 72 তাহলে 72 মিনিট রে তো তিনা 72 সঙ্গে কয় গুণ হয় 3 গুণ তাহলে 3 দুগুণে 6 আর 3 সাথে 21 তাহলে 216 লিটার দাগ তাহে কেন বুঝে নাম কেন যে সি নল दो तीन धाबी चालू ताहे केना 72 मिनिट चालू ताहे केना ताले ओंडे आ नोडे ऑल मेना जे मिनिट रे 3 लिटर कते जले खाली दे मिनिट रे 3 लिटर ताले 72 मिनिट रे 3 लिटर ताले 72 संगे 3 गुण काय लेखान हियो ताले 216 लिटर ताले 216 लिटर किंतु ओना टंकी रे दाग साब ताले ऑप्शन डी हियो केना सठिक आंसर एकटी खाली चौबच्चा ए और बी नल द्वारा यथाक्रमे 12 और 10 मिनिटे पूर्ण হয় এবং পূর্ণ চৌবাচ্চাটি সি নল দ্বারা 15 মিনিটে খালি হয় ঠিক আছে চৌবাচ্চাটি খালি অবস্থায় তিনটি নলেই খুলে দেওয়া হলো চৌবাচ্চাটি ভর্তি হওয়ার 17 মিনিট আগে বি এবং 9 মিনিট আগে সি নল বন্ধ করা হলো কত মিনিটে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হবে নঙ্কা নড়ে লেই কেদা अच्छा चलो ताहले एक गुटिया तेबन ऑल को लगे ए दो 12 मिनट रे बी दे 10 मिनट रे और सी दे कना 15 मिनट रे तो नोडे चे मेन कदा सी द्वारा 15 मिनट खाली होय ताहले सी दो खाली कना तार निदे किंतु बियोग कना बेस इने टाइम लसागु नुकु लसागु बोले कन हुई कना सेट 5 बार आंसर 6 10 सेट 4 पर आंसर नोआ ने डेहरी तो मन नाम केदा एरपर नोडे ना समस्या चेलका लेदे पिंजल दोन पे जे मेन कदाय चौबच्चाटी भर्ती होवार 17 मिनिट आगे मने काटावन पे नोआ टाइम रे पेरेजो कना नोडे ताले चौबच्चाटी भर्ती होवार 17 मिनिट आगे बी ताले 17 मिनिट दो नोडे मने कापे नोडे ता नोडे खन नोडे दबन सात दाड़े 17 मिनिट ताले 17 मिनिट ता नोडे दे बी एवं 9 मिनिट आगे ताले मने काटावन पे 9 मिनिट दो नोडे कना नोडे ही तो 9 मिनिट नोडे दो 9 मिनिट 9 मिनिट आगे सी नल बंद करा हलो ता नोडे सी को बंद है कना ता नोडे सी बंद कना और नोडे बी बंद कना ना छवि ते बुझ जाम के तमन सब कटी ले तबन जे नोडे खन को एतहब लेना मेनखान नोते मुचिर दो चलका ले केदा चौबच्चाटी भर्ती होवार ताले भर्ती दो नोडे पेरेजो कना ता नोआ होवार आगे 17 मिनिट ताले 17 मिनिट दो मने काता पर नोडे बी दे बंद कना और चेदे मेन कता भर्ती होवार 9 मिनिट आगे ता 9 मिनिट आगे तो नोडे सी ता सी दो नोडे बंद कना निके अब हम ले दे अच्छा ताले नेल तावन पे बी मा तो नोडे के बंद कना 17 मिनिट माना रगे ठीक गया मेनखान ओंडे जे सी खन नोडे ओंडे मुचे टाइम हबी तिने मिनिट समय 9 मिनिट समय 9 मिनिट समय रे तो किंतु ए दो ताहे कान गया ता नोडे खन नोडे ए दो ताहे कान गया 9 मिनिट दो ता 9 मिनिट रे ए नल दो तिने पेरेजा ताले 1 मिनिट रे पेरे जाए 5 यूनिट 1 मिनिट रे पेरे जाए 5 यूनिट ता 9 मिनिट रे तो तिने पेरेजा 5 9 45 ताले 45 यूनिट पेरेजा ऐसे बांग लेते उन पे कारण ए दो बाय बंद हो कना ए दो किंतु कंटिन्यू मेना गया ता नोना टाइम रे मुची टाइम रे 9 मिनिट रे ए दो तिने पेरेजा ताले 1 मिनिट रे 5 यूनिट पेरेजा ताले 9 मिनिट रे तिने पेरेजा 5 9 45 5 और 9 गुण करके लेंगे ताले
45 यूनिट दो किंतु नुये पेरेजा। अच्छा नोडे हरिया समस्या दो चाबायना कारण सी मत नते बंद होकना नोडे दो कोय ताहे कना सुदु ए गे ताहे कना ताले ए पेरेज केदा तिना 45 यूनिट इना टाइम नेल ताम पे नोडे नोडे खन नोडे दो तिना टाइम केना नोडे खन नोडे एकटू लेते ऑन पसे नोना गैप टाइम दो तिना समय केना नोडे नोडे तिना समय ना गैप रे लेते ऑन पे ओना गैप तो तिना समय केना नोडे नोते दो हुयु कना 9 मिनिट नोडे खन नोडे 9 मिनिट और टोटल हुयु कना 17 मिनिट ताले 17 खन 9 बन बात का ता नोआ तिना बोल लई दे नोडे किंतु 8 मिनिट आबो बन लई दे हे से बांग नोडे खन नोडे जखन 17 मिनिट हुयु कना और नोडे दो हुयना 9 मिनिट ता नोते दो तिना नोते दो निश्चय 8 मिनिट कना ता नोडे दो 8 मिनिट ता नोना 8 मिनिट रे तो ओकय किन ताहे कना नोडे 8 मिनिट रे दो किंतु सी दो बंद हो कना उसुय ताहे कन गया ता 8 मिनिट रे दो किंतु a माइनस b नुकिन बना हर किन ताहे कना ताले 8 मिनिट रे ताले 8 मिनिट रे एक्चुअली तिना पेरेज कना ताले a और c या संपर्क नोडे दो ताले a दो मिड मिनिट रे पेरेजा 5 यूनिट और c दो मिड मिनिट रे किंतु खाली दाय 4 यूनिट ताले एक्चुअली यदि a और c मिड साथे किन कमिया ताले मिड मिनिट रे किंतु पेरेजोआ 1 यूनिट पेरेजोआ कारण a दो 5 यूनिट पेरेजा और c दो 4 यूनिट अधिया ताले 1 मिनिट यदि साव सावतेम खुलो को किना ताले 1 मिनिट दो पेरेजोआ 1 यूनिट ता नोडना समय 8 मिनिट ताले 8 मिनिट तो तिना पेरेज कना ताले 8 यूनिट पेरेज कना ताले 45 यूनिट पेरेज ताहे कना और 8 यूनिट पेरेज ना ताले जोग लेखान तिना टोटल पेरेज ना 53 ताले 53 यूनिट किंतु पेरेज ना तिना समय ते नोडे खन नोडे ना दो क्लियर ना नोआ झामेला सेन दो 17 मिनिट ते पेरेज ना किंतु 53 यूनिट अच्छा 53 यूनिट पेरेज ना बाकी तिना सारेज ना 60 यूनिट ना दरकार 53 यूनिट पेरेज कना और 7 यूनिट बाकी ना ताले नोना टाइम दो किंतु 7 यूनिट दे पेरेजोआ ताले नोडे जतो को ताहे कना ताले नोना जतो को ते 7 यूनिट को पेरेजा ताले समय तिना लगाव को ताले जतो को नोडे को ताले a और b दो किन पेरेज दा ताले 5 और 6 दो किन जुगुआ 5 और 6 जोग लेकिन कान किन हुयु कना 11 और c दो आधी दा नुई ओनाते 4 दो बन बियोग कया ताले तिना कना बियोग लगा 7 ताले परवर्ती 1 मिनिट को पेरेजा 7 ताले 7 यूनिट के बची ना हैं ताले 7 ते 7 बन भाग लेखान तिने 1 ताले 1 मिनिट समय लगा ता नोडे लगाव कना 17 मिनिट और ना अंते नोते नोना 7 यूनिट पेरेज लगा कना 1 मिनिट ताले तिना हुयु कना 1 मिनिट प्लस 17 मिनिट ताले 18 मिनिट समय लगा कना ताले ऑप्शन डी हुयु कना सटीक आंसर 12 नंबर ना अंक मन नेल ले चले के नोडे दो दुटी नोट ए और बी একটি চৌবাচ্চাকে যথাক্রমে 15 ঘন্টা ও 20 ঘন্টায় পূর্ণ করে কিন্তু তৃতীয় নল সি ভর্তি চৌবাচ্চাকে খালি করে 25 ঘন্টায় তাহলে নন্ডে হো এ দে পেরেজ দা 15 ঘন্টা মন অল দাড়ে বি হয় পেরেজ দা 20 ঘন্টা আর সি দে খালি দে মিদি কিন্তু বিয়োগ করে তিনা ঘন্টা রে 25 ঘন্টা রে इन तक नोआ लसागु तल नोआ रे लटू सुम को दो हुई कना 25 गे मुचे रे जीरो मेना मैंने 150 बाय भाग बाय चला 200 बाय चला 250 बांग 300 300 जतो कते भागे चला कना ताले 15 दुगुने 30 माने कना 20 और नोडे दी कना 15 हुई और नोडे भाग लेखान तने हुई 12 ने डेरी अब वन नाम लड़े कना तारपरे चेक लई के समस्या ओना बन नेल लगी मेंदा शुरूते 3टी नली एक संगे खुला হয় তাহলে প্রথম রেদো মনে কথা মত নড়ে শুরু হল না যত কো তাহে কেনা মিড সাথে শুরু কিনা আর 10 ঘন্টা পরে সি নলটি বন্ধ করা হলো তাহলে 10 ঘন্টা পর তা নড়ে কোন নড়ে হইনা 10 ঘন্টা তো নড়ে হইনা মনে কথা পড়বে নড়ে কো চলি না 10 ঘন্টা নড়ে 10 ঘন্টা ওকই বন্ধ হইনা সি দো বন্ধ মানে যাহা খালি তেন নিলে বন্ধ তাহলে কত সময়ে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হবে
ताले चौबच्चा दो तीन समय रे मिंदा पूर्णोआ ता नोडेना दो नौकाय लई केदा ताले 10 घंटा हाबी 10 घंटा हाबी दे किंतु जतो को ताहे कना ताले एक्चुअली नुकिना जोगफल तिना हुई कना 20 आर 15 बन जोग लखान तिना कना 35 होई आर नो सीधो चिके बियोग है ने 12 दे बियोग ये तो खाली दे ओना ते बियोग कना बाका जोग को के ताले तिना हुई कना 23 ताले अब चे 12 घंटा हाँ नेलाबन ये 1 घंटा रे किंतु 30 यूनिट पेरेजो कना 1 घंटा रे किंतु 30 यूनिट पेरेजो कना बेस ताहले नोंडे बन नेलमा तीन घंटा चालू कना 10 घंटा ताहले 10 घंटा रे तीन पेरेजो 10 घंटा रे पेरेजो 230 माने 10 संगे 23 बन गुण का ताहले 230 यूनिट पेरेजो इन यूनिट पेरेजना तीन समय रे 10 घंटा समय रे 10 घंटा समय रे ने पेरेज कना ताहले बाकी तीन सारेजना ताहले 300 कना टोटल 230 पेरेजना ताहले 300 कन 230 बन भाग लखान तीन बन नामा 70 बन नामा ताहले 70 यूनिट बाकीना 70 यूनिट तो कोई पेरेजाय लई तबन पेसे 3 लोक बंदो का दिए ताहले कोई किन पेरेजा एआरबी ताहले एआरबी तिकिन पेरेजा ताहले एआरबी ना दो तिना कना 35 ताहले 35 ते नवा दबन भागा ताहले 35 दुगुने 70 ताहले तिना कना 2 घंटा हां ताहले ओको पे ले ले तबन हा 12 घंटा ताहले 12 घंटा गई कना ताहले 12 घंटा ताहले ऑप्शन ए कना सटीक आंसर नोटा अंको पढ़ा तन पे मेंदा दुटी नल यथाक्रमे 20 मिनिट और 30 मिनिटे एकटी चौबच्चा पूर्ण करे ताहले मिटेन 20 मिनिट रे आर मिटेन 30 मिनिटे एकटी चौबच्चा पूर्ण करे किंतु चौबच्चाटी तल देशे एकटी पाइप दिए पूर्ण चौबच्चा 1 घंटाय खाली হয় ताहले पेया को হইনা मिटेन दो छिद्र ओनाते पेया ताहले नय छिद्र ते 1 घंटा रे खाली दे ताहले चौबच्चा खाली अवस्थाय 3টি নল একসাথে খুলে দেওয়া হলো পেয়াগে মিটাতে খুলে না কতক্ষণ পরে তলদেশের পাইপ বন্ধ করা হলে চৌবাচ্চাটি 14 মিনিটে পূর্ণ হবে আচ্ছা আগে ভাঙা ভাঙা তোমার অল্প অল্প করে এ দো হুয়ুগ কানা 20 আর বি দো হুয়ুগ কানা 30 তারপরে সি মানে নল মানে নিদে ছিদ্র কানা নিদে তিনে রে খালি 1 ঘন্টা মানে 60 মিনিট এরপর নুকু লসাগু দো লাটু সুঙ্কো 60 কানা নুই গে যততে নামক কানা 3 কুড়ি 60 30 দুগুণে 60 60 के 60 नॉन एडी है बन नाम दारे कना अच्छा তাহলে চেক লেই কেদাই কতক্ষণ পরে তলদেশের পাইপ বন্ধ করা হলে তাহলে নঙ্কা কো চালাক কানা কো ওকারে চং সিধো বন্ধ কাই হইব মনে কাতা বনতে সিধো নডে বন্ধ কাই হইব বন্ধ করা হলে মানে চৌবাচ্চাটি 14 মিনিটে পূর্ণ হবে তাহলে টোটাল টাইম তো তিনে লাগা নডে কোন নডে কিন্তু টাইম দো অল করা গেনা 14 মিনিট সময় লাগা 14 মিনিট সময় লাগা ঠিক গিয়া उनके 10 मिनट 14 मिनिट दो अच्छा হ্যাঁ নেল লেখে মন ওকাটাই কানা তাহলে 14 মিনিট দো কিন্তু এ আর বি নুকিন দিকিন তাহে কান গিয়া কারণ সি বন্ধ হই কেনা মেনখান 14 মিনিট দে এ আর বি তো মেনা কিন গিয়া তাহলে এ আর বি এর টোটাল এফিসিয়েন্সি दो तीन बन जामा जोग 3 और 2 जोग लेखान हुई कना 5 ताले 5 यूनिट कते किन पेरेजा मिड मिनिट रे ताले 14 मिनिट रे तीन किन पेरेजा 5 14 हुई कना 70 ताले 70 यूनिट किन पेरेजा 70 यूनिट किन पेरेजा मेनखान पेरे ना कथा दो तीन ता कना 60 यूनिट पेरे ना ता कना ताले बढ़ती दो तीन पेरे कना 10 यूनिट पेरे कना एक्चुअली 10 यूनिट दो ओंडे दो बनुआ ओना दो अकय खाली केदाय सी नल किंतु खाली केदाय ताहले ओना तो सी नले खाली केदा ताहले सी नला नोना 10 यूनिट खाली ते तीन समय लगाओ कदे ता 1 मिनिट रे खाली दाय 1 मिनिट ताहले 10 यूनिट खाली तीन लगाया
10 मिनट लगाया, 10 मिनट आया तो लगाओ दिया और आज दो बंद, তাহলে কতক্ষণ পরে বন্ধ করা হয়েছে, তাহলে 10 মিনিট পরে তো বন্ধ হই কিনা, হ্যাঁ বাং, তাহলে অপশন সি হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ সঠিক অ্যান্সার। কারণ এ আর বি তো 14 ঘন্টা মানে 14 মিনিট হাবি কিন চালু কানা, তাহলে 14 মিনিট তে পেরেক কথা তাই কান তাকিনা 70 ইউনিট, মেনখান ট্যাঙ্কির মনো দ বাং সাব 30 ইউনিট সাবা, মেনখান বাড়তি যাহা কিন পেরেক কিদা ওনা দো অ্যাকচুয়ালি চিকে কাদা সি নলতে খালি কাদায়, তাহলে সি নলা ওনা 10 ইউনিট খালিতে তিনা সময় লাগাও কাদা ইনা ধাবিজ যে তাই কানা, তাহলে 1 মিনিট দে খালি দা 1 ইউনিট, তাহলে 10 ইউনিট খালিতে তিনা সময় লাগায়া, তাহলে 1 তে 10 বন ভাগে লেখান ভাগ ফল 10 কি, তাহলে ওনা তো 10 মিনিট সময় লাগা, তাহলে 10 মিনিট হাবি তাই কানা আর সি দো বন্ধ হইলে না, ওনা থেকে মেনকা কতক্ষণ পরে বন্ধ করা হলে, তাহলে 10 মিনিট পর নই বন্ধ করা হইবা, ঠিক গিয়া নটা বন নেল লেগে। মেনদা একটি ট্যাঙ্ক এ ও বি নল দ্বারা ভর্তি হয় এবং সি নল দ্বারা খালি হয়, নডে অনকান গে মেনা কো বারিয়া নল কে পেরে দা মিটেন দে খালি দা, এ ও বি নলটি যথাক্রমে 72 ও 90 মিনিটে ট্যাঙ্কটি ভর্তি করে, সবকটি নল খোলা থাকলে ট্যাঙ্কটি 2 ঘন্টায় ভর্তি হয়। এ ও বি একত্রে 12 মিনিট চালানোর পর বন্ধ করে সি নলটি চালানো হলো, ট্যাঙ্কটি খালি হবে, তাহলে ট্যাঙ্ক দো তিনা সময় রে খালি না দে খালি লেই কেদা। আচ্ছা এইয়া সময় দো তিনা লাগা কানা 72 মিনিট নন্ডে লেই কেদা, এ ও বি নলটি যথাক্রমে, তাহলে আর বি দো তিনা, বি দো হিকানা 90 মিনিট, আর চে লেই কেদা মন্টেন একত্রে লেই কেদা সবকটি নল খোলা থাকলে, তাহলে যত কমি সাথে ওনা তিনা ঘন্টা রে 2 ঘন্টা রে, তাহলে এ প্লাস বি আর নুই দো সি দে খালি দে ওনাতে তো মাইনাস নুকো দে তিনা 2 ঘন্টা, 2 ঘন্টা মানে তিনা 120 মিনিট, যত মিনিট রে উল্লেখ করা মানে ইউনিট কিন্তু ঠিক দো কই যত মিনিট রে বেশ ইনেতে লসাগু লাটু সুং কত 120, তাই নোয়া না লসাগু দই কানা 360, নোয়া সংখ্যা কে যত কতে কো ভাগवा, তাহলে 5 72 তে বন জামা 360, 4 9 36 মানে 4 আর 3 12 36 মানে নোডা বন জামা 3, nin ka bon nyam dare kana। আচ্ছা nukin nukin পেরেক দা তার ওনা তেকিন যোগua, তাহলে যোগ লেখান হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 9 ইউনিট, আর নুই দে 3 দে চিকে দা খালি দে, ইনে তাইম বন ñela चलका हमको ले केदा मेंदे ए ओ बी एकत्रे 12 मिनट चालानो पर ए और बी दो 12 मिनट चालू ककेन हुई कना, ताला 12 मिनट ते तिने किन पेरेजा, ताला 12 गुणित 9 12 गुणित 9 ताला तिने कना 108 यूनिट निने किन पेरे केदा, निने किन पेरे केदा तारपन मेंदे बंद करे ता निने पेरे केते नुकिन किन बंद होइना नोंडे किन किन क्लोज, तारपन मेंदे सी नलटी चालानो हलो एरपर दो सी नल चालू हुई ना, ताहले नोना पेरे एकाना नोआ अंश की सी नल लय खाली है, ताहले सी या सक्षमता तिना नोआ आबो अडक हुई तबना, ताहले सी या सक्षमता तिना लय तबन कसे नुई 3 बन बात काया 9 खन ताहले हुई कने 6, ताहले सी या सक्षमता पावर दो तिना से एफिशिएंसी दो तिना 6 मिनट रे 6 यूनिट खाली है। अच्छा 108 यूनिट खाली ते तीन समय लगाया नोंडे मेरा टैंक टी खाली है ओबे, ताहले टैंक टी तो तीन खाली है, तार नोआ जहां पेरे एकाना नोआ गे तीन खाली है, ताहले 6 ते बन भागा 6 के 6 4 8 6 8 48, ताहले तीन ही गाना 18 मिनट बुझे नाम ना सब नोडे तो किंतु 360 रना कथा तो बाय लेदा जे मेंदा 12 मिनट चालानोर पर ताहले प्रथम ए और बी 12 मिनट बन चालू किया, ताहले 12 मिनट ते तीन पेरेजा, ताहले 12 मिनट ते 108 यूनिट पेरेजा, एरपर नकिन बंद कते सी नलटी चालानो हलो, ताहले सी नल लय खाली है, ताहले ओकाटा खाली है जहां दा पेरे करना के खाली है, ताहले 108 यूनिट जहां दा पेरे करना ओनाय खाली, ताहले तीन समय लगाया
তাহলে ট্যাঙ্কটি খালি হবে মানে তিনা সময় রে খালি তাহলে সি এর এফিসিয়েন্সি তে ওনা ভাগ হইয়া তাহলে সি এর দুই কান্তে 6 তাহলে 6 তে 108 বন ভাগা তাহলে 6 তে 108 ভাগ লেখান হইয়া না 18 মিনিট আচ্ছা चे ले जा একটি খালি ট্যাঙ্ক এ ও বি দ্বারা 12 ও 15 মিনিটে ভর্তি হয় ঠিক আছে এবং ভর্তি ট্যাঙ্কটি সি নল দ্বারা x মিনিটে খালি হয় তিনটি নল একত্রে খোলা থাকলে ট্যাঙ্কটি 10 মিনিটে ভর্তি হয় তাহলে x এর মান কত তাহলে x জায়গাটা তিনে হইবা তাহলে মন করো গঙ্কে x মান 20 আচ্ছা নিলাম তিনে হই কানা তাহলে a do হই কানা 12 আর b do হই কানা 15 আর c নল do হই কানা x নকা বন অল দাড়ে বেশ ina tayang losagu ta nuku losagu mane che x node do common ba chala ta nuku gun phol ga bodol losagu bon saba tale 12 gunito 15 gunito x nongka lomba gi olka ko kana gun kora likan set x huiga ad ino total gun kati olka ko kana mane total ha gun kate bakhan nukina mata bon nyamet ge oke 12 a 15 nukin losagu likin kan tine ki nyamok kana set ki nyamok kana ar x to bon nyame ge ado jahay ko jodi mone kama onka bang ko nyamok kana aro nuku x y z ko taha ko ke tale unku gun phol ge ona khetre ko losagu ke acha noa ho losagu bon sab dare ar bangkhan okoy bon sab dare ya nukina 12 ar 15 na losagu dui kana set ona sate okoy mesa nui x mesa ai tale noa bon sab dare choto khato un sumai to bes ina time nyel taon pe acha nui bon sab ke dia node tale nui jokon bon bhage ya 12 te tale tine hoi kana 5 barang set se bang mar nagi meta pak kan kedi onde ko mesa bangkhan hoi kana 5 barang set আর x তো tahen ge bes এরপর না do kana 4 barang set আর x তো tahen ge আর নোডে তিনে তাহলে x তে নোয়া বন ভাগ লেখান তিনে x x তো তিন গেদোa তাহলে অকয় তাহনা তাহলে নোডে বন নামে কেন সেট নকা বন নাম কো এরপরে চেটে লেই কেন নোডে তো x না মান অডকে মেনে করা তাহলে যত একত্রে কো তাহলে খান 3 মিনিট থেকে পেরে যায় 10 মিনিটে ভর্তি করে আর সি নল অ্যাকচুয়ালি কি কেন সি নল খালি এটা তাই নুকু বন যোগ কো যত তা নুকিন যোগা নুকিন যোগ লেখান তিনে কিন হইবা 9x আর সেট দই বিয়োগ তাহলে সেট দই নুকিন খান দই বিয়োগ নোয়া গহি কান তখন কো এফিসিয়েন্সি তা নোয়া টোটাল এফিসিয়েন্সি তো কয় বন ভাগিয়া তালারে মন ভাগিয়া তাহলে সেট x ওকয় তো বন ভাগা 9x মাইনাস সেট নোয়া তো বন ভাগা টোটাল সময় তো 3 অটকা টোটাল সময় তো 10 মিনিট অটকা ওন্ডে অল করা মেনা ये 10 मिनट समय लगे 10 मिनट भर्ती হয় তাহলে সমীকরণটা নঙ্কা বন অল দাঁড়ে কেন বেশ আদো নোডা কোন যায় মুখে মুখে বন ক্যালকুলেশন দাঁড়ে আনকো দো নাপাই গে মাখা নিয়ম দে চেলকা কেনা কুনে কুনি গুণ নকিন গুণ আর নোডে চেট বানি মানে এক মানে নোয়া সঙ্গে গুণ আচ্ছা নোয়া আরে যদি বন গুণ কোয়া 10 সঙ্গে যদি 9 বন গুনিয়া 9 10 90 সংখ্যা গুণ আর x y z তো শুধু ওন্ডে অল জারা কা কইয়া তাহলে 90x তাই বিয়োগ চিহ্ন মেনা তাহলে বিয়োগ ina tayam no set songe 10 bon guna tale tine hoi kana 600 hoiga ar no latar 1 menaya tale set x songe 1 bon gun lekhan no ga bon jama ni ka hoi tabona ina tayam abo to x na man odoke mena karbon tale x ko do abo to bon lenga dhare ko tale onde set x mene ni de plus akata mene lenga are lekha minus hoy তাহলে 90x সঙ্গে আবার নটা বন বিয়োগ করে সেট x আর ওকই স্পষ্ট মান ওকই মেনে 600 মেনে তার নিদ নতা বনি দিয়ে তাহলে লেঙ্গাটা তিনে মেনে মাইনাস আকারতে মেনে তাহলে যোজো মারে বনি দি লেখান তিনে প্লাস হয় মানে 600 হয় নকা বন দাঁড়িয়া
ओके ना मान ओडक दरकार अब दो x ना मान ओडक दरकार ताले उनी तेगे लेंगा दारे बन दोहिया अच्छा नोडे बन बियोग लेखान तिने ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ 30x बन ᱧᱟᱢ दा आर नोके दुई कना 600 x ना मान दरकार अब दो 30 तो गुण करते मैंने नाते चलाए भागा करते माने लातार रे ताले 0 0 गेट नाकिन 3 कुड़ियां हुई कना 60 नीन के कते बन ᱧᱟᱢ दारे आदो नोआ तो चितार गे बन हुडिंग दारे 9x सेट आर समान 10 नोनका समीकरण जखन को ताहेना चेतान चेतान को ताहेना जखन जहां को गेदोआ उनको तो बन गेट दारे को चेतान चेतान रेन जुदी गुण आकार तो ताहेना नोडे नेल तपन 60x तो किंतु गुण आकार मेने मने का तपन पे 9x - 60 जखन चेतान रे ताको के ताले नुकिन आलादा भाबते तो किंतु 10 संगे तो बाय गेट को के कारण प्लस माइनस संगे तो बांग को गेदो गुण आकार तो तालेन खान को गेदो ताले 60x संगे चेतान रे 9 आर जजम पाटा को मेने 10 ताले नुकिन प्रथम रे आबो बन गेट दारे किना ताले 6 10 हुई सेट नोडे तो 6 इने टाइम नोका को गुण लेखान किंतु को हडियो कना ताले नोते को हिजु कना 9x - 60 कारण जजम माने तो 1 मेने चेतान रो और नोडे कोन लेकिन लतार किन गुण लेखान हिजु कना 6x नीन के बन ᱧᱟᱢ दारे इने टाइम नोडे कोन को बन ᱧाम दारे शॉर्टकट ते कारण बापाड़े नुई दो जजम मारे मेने ताले लेंगा आरे लेखान बियोग ता 9 संगे बियोग लेखान तिना हुआ 3x हुआ और जजम मारे तो नुई 60 मेने ताले जजम मारे पड़ा चला लेखाने प्लस होय ताले 60 गे हुआ ताले x समान दो 3 ते बन भागा ताले 3 कुड़ी हुआ कना 60 ताने ओना को हिसाब दे एकटु मुखे मुखे ते उन समय दो हुआ आदो बन दिशे दो का समीकरण अंक क्षेत्र नोआ आरेन जुदी साथे नोआ आरेन जुदी चेतान चेतान को मिली से को चेतान चेतान मन काटा काटी दड़े को ताले ओंडे को मन हुडिंग को तबे खान नुना मारांगान गुण बांग हुई तोना ताले x ना मान दो हिन तोना 20 ताले ऑप्शन सी हुई कना सटीक आंसर बुझे ᱧᱟᱢ कना समान टू लेटा उनके जतो पे बुझे ᱧᱟᱢ कत ना तेज अंक को ताले जहां को समस्या बनुआ ठीक है मा ताले तेन दो निके गे सानाम को मुचित रे सगुन निदे बड़ा चो कते तेना क्लास दो नोडे गमन मुचित का कना